Assalamualaikum. Hi kids, how are you today? I hope everyone is good and healthy ya. So, welcome back to science class with Umi Fika again. But before we start our science lesson, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay kids, you can take your science book, your science notebook, and your pencil ya nak. Bisa ambil buku sainsnya, buku tulis, dan juga pensilnya. Okay, so for today's lesson, we are going to learn about light and heat. Jadi hari ini kita mau belajar tentang cahaya dan panas. Light itu artinya cahaya, heat itu artinya panas. You can also open your science book, page 124. Bisa dibuka juga buku sainsnya halaman 124. Before we go to our main topic, Umi want to explain to you our learning objectives today ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama kita, Umi mau kasih tahu dulu apa aja yang mau kita pelajari hari ini. Okay, there are 3 points. The first is we are going to learn what objects that can gives out light. Jadi kita mau belajar benda-benda apa aja yang bisa menghasilkan cahaya. And then what objects that can gives out heat. Benda-benda apa aja yang bisa menghasilkan panas. And the last we are going to learn about how are light and heat useful. Kita mau belajar bagaimana cahaya dan panas itu bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, the first is we are going to learn what objects that can gives out light. Benda-benda apa aja yang bisa menghasilkan cahaya. Oke, so for number 1 we have sun. Sun artinya matahari. And then we have star. Star itu artinya bintang. And then number 3 we have lamp. Lamp itu artinya lampu. And then number 4 we have torch. Torch itu artinya senter. Anak-anak Umi boleh dicatat juga ya di buku catatan sainsnya ya. Oke. Next, number 5 we have street light. Street light itu artinya lampu jalan. And then number 6 we have candle. Candle itu artinya lilin. And then number 7 we have headlight. Headlight itu artinya lampu depan. And then the last we have campfire. Campfire is api unggun. Oke, Umi repeat ya. So, there are some objects that can give out light. Jadi ada beberapa benda yang bisa menghasilkan cahaya. Number 1 is sun, matahari. Number 2, star, bintang. Number 3, lamp, lampu. Number 4, torch, center. Number 5, street light, lampu jalan. Number 6, candle, lilin. Number 7, headlight, lampu depan. And the last, number 8, is campfire atau api unggun. Oke, anak-anak Umi. Next. Okay, so before we continue our lesson, let's check our quick check. You can also find in your book page 129. Bisa dibuka di bukunya halaman 129. Jadi, so we have 3 questions here. Kita punya 3 pertanyaan di sini. Jadi, Umi mau kasih satu contohnya aja ya. Nanti yang number 2 and number 3 anak-anak Umi bisa kerjakan di rumah. Oke, number 1. Number 1, the sun gives out blank blank blank. The sun gives out, matahari menghasilkan. Nah, kira-kira matahari tadi bisa menghasilkan apa? Start from L. Start from L letter. Dimulai dari huruf L. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Bisa kita lihat ya. Kita lihat kembali our previous slide. Nah, sun atau matahari itu dia menghasilkan cahaya. What is cahaya in English?
cahaya in English artinya light. Wait ya, Umi coba tulis di sini ya. So cahaya in English is light. L I G H T. Okay, so the answer for number 1 is light atau cahaya. Matahari bisa menghasilkan cahaya. Okay, kids. You continue answer for number 2 and number 3 ya. Jadi anak-anak Umi lanjutkan jawab untuk nomor 2 dan nomor 3-nya. Oke. Ya, Umi hapus dulu. Oke, next. We are going to learn about what objects that can give out heat. Kita mau belajar benda-benda apa aja yang bisa menghasilkan panas. Oke, the first we have stove. Stove itu artinya kompor. Number 2 we have rice cooker. Rice cooker itu adalah penanak nasi, atau biasanya kalau bundanya di rumah masak nasi itu ada pakai rice cooker. Nah, itu bisa untuk masak nasi ya, Nak. And then we have electric kettle. Electric kettle itu artinya kettle atau ceret listrik. And then we have oven. Oven artinya pemanggang. Next, we have electric iron. Electric iron is setrika listrik. And then number 6 we have bread toaster atau pemanggang roti. And the last we have candle atau lilin. Oke, Umi repeat ya. So there are some objects that can give out heat. Jadi ada beberapa benda yang bisa menghasilkan panas. Number 1 we have stove atau kompor. Number 2 rice cooker or penanak nasi. Number 3 electric kettle or kettle atau ceret listrik. Number 4 we have oven, pemanggang. Number 5 electric iron or setrika listrik. Number 6 bread toaster or pemanggang roti. And number 7 candle atau lilin. Nah, tadi lilin ada juga kan? Lilin itu bisa 2 ya, Nak. Dia bisa menghasilkan cahaya dan juga bisa menghasilkan panas. Okay, next, how are light and heat useful? Nah, bagaimana cahaya dan panas itu bisa berguna? Okay, so light from the sun help us to see things during the day. Jadi cahaya dari matahari bisa membantu kita untuk melihat di siang hari. And heat from the sun can dry our clothes. Jadi panas dari matahari itu juga berguna untuk apa, Umi? Untuk membantu kita mengeringkan pakaian. Jadi kalau misalnya pakaian kita sedang dicuci, sedang basah, bisa kita keringkan di bawah apa? Di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena matahari itu dia menghasilkan cahaya dan juga panas. Oke. Nah, heat can keep us warm. Jadi, panas itu bisa membuat kita merasa tetap hangat. And heat can also help us cook our food. Panas juga membantu kita untuk memasak makanan kita. Jadi contohnya tadi salah satunya ada stove ya, Nak, kompor. Kompor itu kan menghasilkan panas. Jadi bisa membantu kita untuk memasak makanan kita. Oke, let's check out again our quick check ya. Our quick check part 2. You can find in your book page 133. Bisa dibuka bukunya halaman 133. Quick check kita yang kedua. Nah, di sini Umi bakalan kasih contoh, tapi Umi bakalan buat contohnya yang number 2 ya. Jadi yang number 1 and number 3 anak-anak Umi bisa jawab di rumah, oke? Number 2, heat atau panas can blank 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 our clothes. Number 2, heat can blank 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 our clothes. Start from D letter. Dimulai dari huruf D. Nah, kira-kira apa ya? Let's check our previous slide ya. Nah,
kita lihat heat from the sun can dry our clothes. Tadi katanya kan berarti heat atau panas itu bisa mengeringkan pakaian kita. So, the answer for number 2 is, jadi kan tadi katanya panas bisa mengeringkan pakaian kita. Nah, mengeringkan itu in English is dry. D-R-Y, dry. So the answer for number 2 is dry. Heat can dry our clothes. Jadi panas bisa membantu kita untuk mengeringkan pakaian. Oke. Ya, Umi hapus bentar. Okay, kids, you can continue answer the question for number 1 and number 3 ya. Jadi tadi quick checknya ada 2. Yang pertama itu di halaman 129, anak-anak Umi answer yang number 2 and number 3. And then for page 133, you can answer number 1 and number 3. Okay, kids, I think that's all our science lesson today. Thank you for watching. If you have any questions, you can directly ask to Umi Vika via WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham atau quick checknya ada yang bingung, boleh tanya ke Umi Vika. Oke, thank you for today. Assalamualaikum. Have a great Ramadan, kids. Bye.